Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Abril 28, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon. Ginapadunggan sang Office of Civil Defense sa mga local government units sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa ilan nangin kontribusyon sa disaster risk reduction and management. Sa ginhiwat nga DRRM Regional Assessment Recognition Ceremony, ginpangunahan ni OCD Administrator Yusek Harold Cabreros ang paghatag sang pagkilala sa sining mga LGUs, volunteers, schools. Sa diin na gintagaan, nagtalupangod sini ang 7-point hashtag prepare agenda. Istoryahan tayo na karon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang ang Iloilo City Police Office sa first 100 days ni Colonel Wilbert Parilla nakakumpiska sang 44.7 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga. Makaupod ta karon diri sa aton nga pagpangalagad ang director sang ICPO. God magplastar no, i-explain sa aton ang sitwasyon man sang syudad kung illegal nga droga ang pagkaistorya. Samtang sa balita naman sa Dole, may paghiwaton nga job fair sa Mayo 1. Paon ta karon ang detalye sina sa report ni Marian Grace Erenieta. Mga kabinan, si President Ferdinand Marcos Jr. pangunahan sini ang 2026 National Invention Contest and Exhibits sa Connice Awards sa President's Hall sa Malacañang Palace. Palayag naton karon ang mensahe sang presidente diri sa aton nga pagpangalagad. 15 minutos mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa piyak na linya ang director sang Iloilo City Police Office
si Police Colonel Wilbert Parilla. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa ating tagapagpakinig. Sir, sa first 100 days natin as City Director, na-observe natin yung intensified campaign natin sa illegal drugs. So far, sir, sa assessment ninyo, no, sa first 100 days ninyo, sir, kamusta naman yung ikinasang mga operations ng kapulisan natin dito sa Iloilo City Police Colonel Wilbert Parilla, sir? Actually, we have a good accomplishment no, starting from January 13 up to April 22. Especially on the first month of January, kung saan marami tayong activity like Dinagyang. For the first 100 months, a total of 6,575 grams of suspected shabu ang na-confiscate, and around 250 drug personalities were arrested, and 73 ang high-value individuals at saka 174 yung street-level individual yung nahuli natin. Okay. Sa monitoring ninyo, sir, saan kinukuha itong supply, sir? 44 million, sir, yung halaga ng nakumpiska natin sa first 100 days. Hindi naman yung lahat, marami naman itong source, no? Marami kasi nga, as I have always said, na yung city, although we have a lot of arrests at mayroon pa ring drugs na lumalabas for the reason na mayroon talagang makapasok, considering na napakalaki ng area natin and we don't have that equipment or capability na i-secure yung lahat ng entry points natin, like for example ports, mga terminals, and other private na mga ports, no? So, and even sa ating mga RoRo point, we don't have that capability na ma-check lahat ng sasakyan na pumapasok. So, doon natin nakita na pwede makapasok yung mga drugs. Okay. Sir, sa na-accomplish natin, sir, and sa nakikita natin, kailangan talaga na matulungan rin yung PNP natin. Sa na-mention mo, dapat yung mga entry points, dapat palakasin. So, yung nakikita natin and na-observe, sir, yung mga RoRo ports natin, I believe kailangan ring mapalakas kasi hindi ganun higpit yung ipinapatupad na seguridad. Meron naman, no? Marami tayong tulong. Isa nga sa dahilan yan, no, na mayroon tayong accomplishment because sa tulong din naman ng ating mga mamamayan, like the community, the barangay officials. And as I have said, it is always a whole of a nation approach, no? Kasi hindi lang naman laban ng PNP ito, laban natin lahat ito. Okay. So we should have a corroborative effort in terms of handling illegal drugs. Sa more than 200 na nahuli ng kapulisan natin, sir, gaano pa karami, sir, yung minomonitor ng kapulisan natin dito sa syudad ng Iloilo? Hindi naman natin ma-identify, no, kung ilan. Kasi sa atin, the good thing is reports will come to our office, and yung ating mga intel operatives na mag-develop in order na ma-arrest. And we are thankful sa ating community na they are now trusting sa ating kapulisan. They give reports, and for us, ma-develop natin para ma-arrest natin yung mga reported. And we make it sure na kapag mayroong reports ay ina-actionan talaga natin. And we hope, sir, no, na masustain ng ating kapulisan itong collaboration with the community, kasi nakikita natin sa tulong ng mamamayan, marami ang nahuhuling mga tulak dito sa Iloilo City. Yes. Oo, yun din naman ang project natin. We go down to the barangay level and ask their support. And yun, maganda ang resulta, no? And we are thankful na may tiwala sila sa atin. Okay. Pero sir, sa mga officials, sir, mga barangay officials, may mga namomonitor ba kayo dito, sir, na involved? So far, wala pa tayong namomonitor na sa ating within the city. Sir, sa Na mga officials or even barangay captains or kagawads, as long wala pa tayong namomonitor.
Sa 44.7 million pesos na halaga ng illegal na droga na nakumpiska, sir, nais rin nating malaman, sir, kung ano yung assessment ninyo, sir. Alarming ba yung sitwasyon natin or masasabi nating manageable yung sitwasyon natin dito sa Iloilo City? So far, no, hindi naman talaga tayo alarming. Aha. Kasi ang basis nga natin dito is wala tayong mga organized drug group na nag-operate. So individually, they operated. So sabi nating alarming kapag mayroon tayong namomonitor na syndicated na yung operation ng legal drugs. So, ibig sabihin, Dito sa sir, atin, yes, hindi ganun. Individually, mayroong mga nagbibenta. Kasi pag sinasabi kasi nating organized, systemado, mayroong armaments, mayroong personnel na sila talagang nag-ooperate. And so far, sa atin hindi naman kasi individual lang yung mga nag-ooperate. Okay. So, ibig sabihin, sir, walang drug group na nag-ooperate. So, Yes, libre no. libre Yes. zona yung Yes, bentahan. individual. Aha. So, kaya nga madali nating mahuli. Okay. And kasi individual lang silang nag-ooperate unlike sa mga syndicated na talaga na we really find it difficult na makahuli. Tama, sir, kasi in the past, yung syudad ng Iloilo may ilang mga drug groups. Yes, mayroong mga drug groups. Pero ngayon, ano na talaga? Ngayon, individual yung yung operation at mas madali nating mahuli. Okay. Kaya, kasi isa sa basehan din natin kapag mayroong pagtaas ng mga krimen. Kasi yung drugs is isa yan sa dahilan kung bakit maraming krimen. But so far, in our data, wala namang pagtaas. Mas mababa pa nga yung natin, yung crime incidents natin ngayon compared sa the same period last year. Okay. Lastly, Colonel Wilbert Parilla, sir, ang inyong mensahe po, panawagan sa publiko. For the public, no, we hope na patuloy lang yung suporta nyo sa ating kapulisan at anyong tiwala. Nandito lang naman po ang ating kapulisan na handang magtrabaho and mapanatili ang ating katiwasayan sa ating city. That's all. Okay. Maraming salamat, ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, sa panahong binigay nyo dito, sir, sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Salamat, maraming salamat. Yan, mga kabiyanan, Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa Iloilo City Police Office. So, mas mahapos dakpon ining mga nagaduso, kaya why isang drug group, wala sistema, bla. Kagang pumuluyo mismo, nagapangisog na sa paghatag ng information. This time magakuha kita sang report, no? Update sa NIA, no? Mega Dam project, mga kabyanan. Kuhaunta ang detalye sini sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel? Paul, yara na sa 50% ang physical completion sa ginapatukod nga high canal sa Halaor Mega Dam project. Ini ang ginkumpirma sang NIA Region 6 pagi kay Regional Manager Engineer Junel Bores sa ginapatigayon iyang kapihan sa Bagong Pilipinas ang PIA Region 6 nga ginhiwat sinigid lamang adlaw. Ginpahayag ni Engineer Bores nga sa karon yara na ang construction sa area sang Kalinog, Lambunaw, Badyangan, ang ining 80 kilometers nga highline canal amo ining alagyan sang tubig from Halaor Mega Dam, no, ngati ang target nga completion sining petsa amo iya sa maabot nga bulan sang Hunyo sa tuig 2027. Ang mga challenges ng gidiri, Paul, no, nga posible makaapekto nga posible hindi ma-hit ang deadline is ang lakat sang panahon. Amo na nga sa subong nga tig-ilinit kahiginan gid ini para sa NIA nga maobra, no, ang ila sini nga mga proyekto naga-double time sila kag mga kontraktor nga mapadayon ini mga proyekto, especially nga manami subong ang mag-obra o galing kiti medyo mainit lang, no, kag sa bahin sang aton sini iyang mga mangunguma nga nagausar sang solar water pumps, no, ini ang ginpahayag sang NIA nga dugangan pagid ang pagpaobra sang mga solar
operated water pumps. Kaya yung nagmahal na ang presyo ng diesel, madamo sa mga mangungumang sang una ti magpatubig ka, siyempre kung dry season, nagpatasok ikaw sa tasok kamo nagagkuha sang tubig o kon sa mga suba ti ang gamiton mo sina diesel o kon krudo gamit na ang mga makinaryas kinanglan sang krudo. Pero sa bulig sang sining solar water pumps nga ginabuydogan ini isang NIA kaupod ang Department of Agriculture, ang mga Farmers Association ginabuligan nga mapahamtangan sang solar water pumps. Tibot silingon hindi ka na magsaksak sang kuryente, hindi ka na maggamit sang krudo nga ti naglabot ang litro sa tag 120 sa nagliligad nga semana, dako gid ang makinot. That's why nga sa subong suno sa NIA target nila nga madugangan pag dinhi sang 59 ka mga solar pumps sa selected nga mga areas diri sa rehiyon. Nel, madamo gid nga salamat sa imo nga balita. Amo na maduro naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat, General Baclay, sa balita. Mga kabiyanan, atong pasudlo ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. That they gave me about some of the inventions that were awarded, and I have to say that they are all extremely practical. They can be taken to market rather quickly, and that is always a very important part. It's all very well having a beautiful invention that does wonderful things, but cannot be afforded by anybody. That cannot be mass produced. That you need an engineering degree to operate. But your inventions are quite the opposite. So well done. Very happy to welcome you here today. My fellow workers in government, all other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am certainly very happy to be with you for the 2026 National Invention Contest and Exhibits, or NICE Awards. We take pride in recognizing the creativity and ingenuity of Filipino inventors. I must say, it is always a privilege to be in the company of Filipinos who see possibilities where others only see limitations, who continue to create despite the challenges that are before them. Hindi naman maikaila na mahirap ang paglikha. Maraming pagsubok ang kailangan lampasan tulad ng kakulangan sa pondo, limitadong akses sa makabagong teknolohiya. Ngunit higit pa rito, ang tunay na hamon ay kung paano ito madadala sa merkado upang mapakinabangan kaagad ng nakarami. As President, I do not accept that there should be an uncertain future for our inventors. They have world-changing ideas, and we must watch them. We cannot watch them wither on the vine due to lack of institutional support. And this is why I have given instructions to the Department of Science and Technology and all other relevant government agencies to strengthen financial and technical support for our inventors. Through our various programs, we have been ensuring the availability of research and development grants and protecting the intellectual property rights of our inventors. These should help you transform your innovative ideas into startups and accelerate the adoption and commercialization of those inventions. Hangad natin na mabigyan ng sapat na suporta ang bawat makabuluhang ideya upang ito ay mapakinabangan ng lipunan. The NICE, organized by the DOST Technology Application and Promotion Institute, is more than just a competition. It serves as a platform for discovering and supporting Filipino talent. In this year's national competition, we selected 28 finalists out of 764 entries nationwide, which just goes to show that there is a large pool of talent out there that we can tap. I have the honor today to award the winners of the 2026 NICE Awards. Under the Tuklas Award for Outstanding Inventions, we recognize inventions such as a compact neutron radiation measuring device and an affordable herbal cream for treating viral skin conditions, whose raw material is kasui. I did not realize, I was quite surprised to find out that kasui has this medicinal quality.
apparently it's known ang sabi sa atin matagal nang ginagamit ng ating mga katutubo ito. But it is a it's a remarkable achievement to go through the testing and to find a practical use for it that can be used in our everyday lives. For the Bahay Award for Outstanding Industrial Design, there is an award for a multi-grain precision seeder with fertilizer applicator. And the surprising facet, the aspect of the fertilizer, the seeder and fertilizer applicator is, generally speaking, when you have these kinds of machines, they have to be connected to a very large, powerful tractor. Ito pwede sa kuliglig, which is highly applicable to the Filipino experience. So we don't need to have those large tractors so that our farmers can avail and increase their efficiency in their very hard work as farmers. And under the Likha Award for Outstanding Creative Research, we present an on-site African swine fever detection system, an extremely important invention, simply because it is an issue that we have been facing that has affected so much of our food supply, and the acceleration of this detection, of having this, the acceleration provided by having this detection system will go a very long way into solving, mitigating the problem of swine flu. And for the Cebu Award for Outstanding Student Creative Research, we recognize an AI-powered optical chip counting device. And this is something, again, that is going to be so practical and so useful for our livestock supply. And this is something that we worry about. And it is also good to see that you are beginning to adopt, or trust the students to be the one to do it, to adopt AI. Already AI, as we all know, has crept into most of the facets of our lives. And to see that even in this application, that AI has its uses. So again, well done. Because these are precisely the kinds of innovations that we seek. Ones that offer solutions to real-world challenges and improve the lives of our fellow Filipinos. Nakakatuwang sabihin na sa mga imbensyon at pananaliksik na inyong pinaghirapan ay makikita natin ang sipag, ang talento at talino ng mga Pinoy. And to our awardees, this recognition reflects the depth of your work and your persistence in bringing your ideas to life. As we all know, as I'm sure you have experienced, persistence is a large part of the whole process. Anong sabi ni Thomas Edison? Genius is, having a good invention, like when he invented the light bulb, he says it's 1% genius and 99% perspiration. So that's what you needed, and that's what you have demonstrated. But beyond the monetary prizes and the accolades that you will receive, you gain greater visibility and opportunities to bring your innovations to the market and to a wide market. And I say that because this is only the beginning. Beyond this stage, we remain committed to helping you navigate the path forward, linking you to financial and technical support through DOST TAPI program and services, including assistance for intellectual property protection. We all know that this is a very important part of the whole process of creativity, that the intellectual property must be protected to incentivize those of you with the talent and the persistence to continue in your work. We also are going to help support the technology development, including financing, commercialization, and even international exposure. This has become, international exposure has become relatively easy now with the advent of the internet.
And digitalization is going to open so many different markets, so many different opportunities. And we in government would like to be part of that opportunity that you will gain from using the internet to bring your products, to bring your inventions to a larger audience, a larger market. Through these efforts, we aim to ensure that your innovations move forward to create a real and lasting impact. With more developed industries, we can create more opportunities and access more tools that will make our lives easier. So please rest assured that your government will always stand with you, ready to support you on your journey. Once again, congratulations to all the winners. May your work inspire others to think outside the box and change the lives of our people, one invention at a time. To every Filipino, let us all continue dreaming and follow their example. Continue dreaming and never stop creating. Naniniwala ako na ang inyong mga imbensyon ay may kakayahang magbago ng buhay at sa ganon ng bansa. Because the future is not merely a time that is yet to come. It is something that we have to build through determination, through thinking ahead, through discipline to see things through, and the will to begin again even when we fail. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinong inventor. Mabuhay ang bagong Pilipino. Thank you, Mr. President. May we request the President, together with Secretary Solidum, to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on the Tuklas and Banghay awardees to please proceed to the front. Likha and Civil awardees, please be ready. Thank you. Thank you, Likha and Civil awardees. You may proceed to the front. DOST officials and TAPI organizers, kindly stand by. May your work inspire. Thank you. DOST officials. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita kwetan, may wangat susus.
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. 45 minutos, magalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Parayin ka mo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, ang DOLE magahiwat sang job fair sa Mayo 1. Pauntang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, may nga po. May mga hapon may masobra 7,000 nga ubra ang sarang aplikan sa mga job seeker nato sa paghiwaton ng 124 Labor Day Job Fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 6 sa palaaboto ni Paul no nga May 1 sa Robinson's Place, Iloilo. Ginpahayag din ni Paul no ni Attorney George Ferrares ang aton nga OIC Chief sa Technical Support and Services Division o kung TSSD sa DOLE Region 6 sa masobra 7,000 natin Paul mga job vacancies 3,811 diri ang igatanyag sa 69 natin ka local employers,
3,518 vacancies ang igatanyag naman sa pulo naton ka overseas employer. So for a total ini polno of 79 ka mga kumpanya lokal and overseas ang magaupod sa aton nga pagahiwaton nga Labor Day job fair. Sa aton polno nga local company sarang maka-apply diri ang mga job seekers naton bilang customer service representatives, sales associate, service crew, food handler, financial consultant, delivery rider, loan officer, production crew. Kada magatanyag man po lang ating Philippine Army sang officer candidate course 400 ini pol ka vacancies no ginpahayag kaina ni Attorney Ferrares. Sa overseas naman po no sarang or ginapangita sang aton nga mga kompanya mga skilled workers naton kag hotel and medical professionals. May araman po nga igapahamtang nga one-stop shop no ang pila ka mga ahensya sang gobyerno lakip dili ang TESDA, DOH, PNP, PhilHealth, Pag-ibig, Civil Service Commission, PRC, PSA, OSHS, RTW, PBD, SWD, NBI. Lakip man diri po no ang aton nga DOT, CHED, kag ang Peso City and Province of Iloilo kag ang aton nga DepEd. So sa mga interesado naton dira no nga mga job seekers, all they need to do po no according to Attorney George magpa-pre-register ini sila para nga ti hindi na mabudlayan bala no sa pagpila no on the days ang aton mga job fair nga pagahiwaton sa Robinson's Place. Although po clarify naton po ha nga pwede sa gihapon ang mga walk-in clients. Pero para nga ti mahapos na lang po no ang ilang pagsulod or ang pag-start no sang ilaman nga pagpasa no sa mga resume nila sa mga companies naton, kinahanglan po no nga magpa-pre-register sila according diri no kay Attorney Ferrares. Kag magluwas po sa job fair magapanagtagman o mag-release ang ating nga dole sang cheque sa aton nga mga tupad workers kag beneficiaries sang livelihood programs. Kag miara man po no nga kadiwa ng Pangulo, miara kita ka 40 ka sellers sa aton nga kadiwa ang livelihood fair kag pulo man ka sellers po no nga care of sang ayon nga Department of Migrant Workers para sa aton nga buy local, buy OFW sales naton. Kag ang aton po no nga may pagahiwaton magali Paul no nga orientation sa aton nga 75 ka mga driver nga ang ruta nila Paul Buntatala or Tagbak to city proper. Amo ini sila Paul ang pilot beneficiaries naton sang tupad tuloy pasada program sang dole kaupod ang LTFRB. So ang orientation nila Paul dira no igahambal no like sa isa ka adlaw po kinahanglan nila nga mag-drive sang 6 hours no kag sa sulod ini siya po sang 20 days. So sa 20 ka adlaw na may pagakuhaon ini sila nga sweldo pinaagi sa aton nga tupad. So that Paul no pilot pa lang ini nga implementation diri sa aton and orientation pa lang and probably po no by second week of May maumpisa na ini. Aside sa job fair no nami kay madamo-damo nga programa ang igatanyag sang dole. So depende na ini sa aton mga kauturan kung paano nila ini i-avail. Yes, correct ina Paul no kagang aton nga no ituhay nga agencies like for example Paul ang Department of Health may ara ini Paul nga mobile clinics makita na no masamis ang aton nga mga kauturan inang van bala Paul kung sa diin no pwede sila sa mga job seekers naton pwede maka-avail sang libre nga urinalysis, HIV screening, mental health screening o kon general medical consultation like for example abi near hire ikaw buot siling gamay na lang ang mga dokumento ang need mo pa ipasa like for example medical bino or urinalysis pwede gid sila maka diretsyo no sa sini nga mga mobile clinics naton or sa van sang DOH kag i-avail sang libre. Kag hambagan ni Paul no sang aton nga dole this is the biggest Paul no kiti sa mga previous pagid naton Paul nga mga job fair man on Labor Day madamo-damo Paul ang aton nga hard on the spot mga tag 500 so gina-target man no sang aton nga or ginapanan-aw man sang aton nga dole nga probably Paul mga dira-dira man ang number sa mga hard on the spot naton nga mga job seekers. Sa kapigaduhon subong timely dining job fair para nga makatrabaho ang ating mga kauturan kag ti makapian-pian sa sining energy emergency. Yes, correct ina Paul no hamba gani sang aton nga dole chance na ini nila Paul no nga sa isa ka venue madamo no more than 7,000 job vacancies ang pwede nila applyan. So sa aton dira nga mga job seeker
nagprinta na sila po sa madamo-damo no, nga mga resume para nga ti kung may makita dira sila nga gusto nga applyan, pasahan nila sang ilang resume. Yan, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Aranyata. So sa aton nga mga kauturan nga nagapangita sang trabaho, tsansa nyo na ini nga makapangita sang trabaho. Kung ako sa inyo, dalaga mo mga liba ka resume. Parang damo ka mo pilian. Hindi ka lang mag apply sa isa ka kumpanya. Kayang rason sina, kung di ka tumabaton sa isa, may iban pagid nga mga ginaplayan ikaw. So may lauman ka nga mabaton ka or may masudlan ikaw nga trabaho. Bisan kita sang una amo man hindi kita pwedeng amulan ng applyan mo. Dapat damo ka sang applyan. Galinting problema sina kung dululungan magtawag kag dululungan sa hambal nga sulod ka na. Maumpisa ka sa morning adlaw isa pa gid na sa mga challenge man no. Pero kung ikaw let's say graduating student ka subong, kung sure mo na bala kung sigurado ka na nga mag-graduate ka subong, week before or 2 weeks before ka mag-graduate, kung natapos mo na mga clearance mo, mga thesis mo, amat-amat ka na pang-apply para pag-abot sang graduation na, may mga may mga pwede ka na masudlan in kaso. Okay, so muna kung bagabla hindi ka mabakante. Kag siyempre ang imo nga ginikanan nagahulat na nga maka-relax man sa pabalon sa imo. Kag amo na ng time nga maka-give back ka sa imo ginikanan. Kag ako excited gid ako sang time nga I'm sure ang iban amo man ang nabatyagan nga once nga makaubra ka, ang una mo gid nga himuon is bakal ka grocery, hatag ka sang gamay nga gamay nga pang dugang-dugang landa sa kinahanglan nyo sa balay nyo. Kag lipay gid sinang inyo nga ginikanan sa saulihi. Damo ka na sa malabot kag sa kada accomplishment mo or sa kada milestone mo sa imo trabaho, very proud gid sinang inyo nga ginikanan. So muna hindi man sa trabaho lang kasi may mga negosyo man. So muna depende sa kung ano gid ang gusto mo kag ang ano gid balang purpose mo sa imo nga pagpangabuhi. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 53 minutos magaligat sa takna nga alas 2 sa hapon ng iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.